इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। सामाईन व नाजरीन को मोहम्मद आमिर हजूर का सलाम कबूल हो। तस्लीमी साहब लिखते हैं कि पुराने ज़माने की बात है, एक आदमी ने मिट्टी के गारे के साथ अपना घर बनाया और घर बनाने के बाद उसने सोचा कि मैं अपने घर में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी बना लूं। तस्लीमी साहब फरमाते हैं कि उस आदमी के 7 बेटे थे, तो उसने 7 मुसल्लों की जगह मस्जिद बनाई, यानी इतनी मस्जिद बनाई कि जिसमें तकरीबन 7 से 8 आदमी मिल के नमाज पढ़ सकते थे। जब मस्जिद बन गई तो मस्जिद बनाने के बाद उस आदमी ने अपने बेटों को इकट्ठा किया और बेटों को इकट्ठा करने के बाद कहा कि मैंने ये सोचा है कि ये अल्लाह का घर बनाया है, हमने मस्जिद बनाई है, तो जो इसकी हमने वो लिपाई वगैरह करनी है उसके लिए जो मट्टी लेके आए ना, वो मट्टी जन्नती मट्टी हो। तो लिहाजा तुम सारे जाओ और जहां से भी तुम्हें जन्नती मट्टी मिले ना, वो ढूंढ के ले आओ। तस्लीमी साहब फरमाते हैं उस आदमी के 7 बेटों में से 6 बच्चों ने बात को सोचा भी नहीं, बस बाप की बात सुनी और जनाब वो थैले उठाए और बाहर निकल गए और बाज़ारों में, गलियों में, महल्लों में, बस्तियों में फिरते फिराते रहे और लोगों से पूछते रहे कि हमें जन्नती मट्टी चाहिए, जन्नती मट्टी चाहिए। तो अब दुनिया पे जन्नती मट्टी कहाँ से आई? कोई कुछ जवाब देता, कोई कुछ जवाब देता, कुछ हंस पड़ते, कुछ मजाक उड़ाते। थक हार के इस आदमी के 6 बेटे वापस शाम के वक्त जब घर आए तो उनके साथ ही उसका इन 6 बच्चों का बाप जो मजदूरी के लिए गया हुआ था वो भी वापस आ गया। इनकी मुलाकात हुई तो बाप ने पूछा, हाँ बेटा मट्टी ले आए हो? तो वो कहते हैं अब्बा हमें कहीं से भी जन्नती मट्टी नहीं मिली। अब ये 6 बेटे और एक उनका बाप जब ये 7 अफराद मिल के घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि उस आदमी का जो एक 7वां बेटा था उसने एक थैला मट्टी का भरा हुआ है और अपने साथ रखा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। बाप ने जब उसे देखा और भरे हुए थैले को भी देखा तो पूछा, बेटा ये मट्टी तू कहाँ से लेके आया है? क्या ये जन्नती मट्टी है? बेटा कहता है हाँ अब्बा ये जन्नती मट्टी है। बाप ने कहा तेरे भाइयों को तो मिली नहीं, तुझे कहाँ से मिल गई है? तो उसने कहा अब्बा इन्होंने बात को सोचा समझा नहीं था, बस आपका हुक्म पूरा करने के लिए चले गए थे। मैंने थोड़ी इस बात आपकी बात को अक्ल के तराजू पे तोला तो मुझे ये बात समझ आई कि भला दुनिया पे जन्नती मट्टी कहाँ से आई। तो फिर मैंने एक काम किया कि मैंने एक थैला पकड़ लिया और मैं अपनी माँ के पीछे पीछे फिरता रहा। मैंने अपनी माँ के कदमों की मट्टी को इकट्ठा करके इस थैले में जमा किया है, क्योंकि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, तो जो माँ के पैरों के नीचे मट्टी आ जाए वो जन्नती मट्टी होती है। तो अब्बा जी मैंने ये सारी मट्टी जो थैले में जमा की है ये अपनी माँ के पैरों के नीचे लगने वाली मट्टी है जो मैंने जमा की है। दोस्तान इकराम कदर अल्लामा तस्लीमी साहब इस हिकायत के ज़रिए पैगाम नौजवानों को दरअसल ये देना चाह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ की शक्ल में औलाद को जन्नत हासिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया अता फरमाया है। लेकिन दरअसल होता कुछ यूँ है कि जब हम जवान होते हैं ना तो हमारी मोहब्बतें तकसीम हो जाती हैं, कुछ मोहब्बत इधर बट जाती है, कुछ उधर बट जाती है, लेकिन हमारी तमाम तर मोहब्बतों का मरकज़
جسے ہونا چاہیے، یعنی اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو، ہم اس طرف اپنی توجہ کو مبذول نہیں کر سکتے۔ اور جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہوتا ہے، جنہوں نے ہمیں چھوٹے چھوٹے لفظوں کے ساتھ بڑی بڑی باتیں بولنا سکھائی ہوتی ہیں، پھر وہ ہمارے ساتھ محبت کی 4 باتیں کرنے اور سننے کے لیے بھی ترس جاتے ہیں۔ تو لہٰذا میں اپنے احباب کو ایک پیغام اپنی اس ویڈیو کے ذریعے دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، تو آپ ان کی خدمت ان کی زندگی میں کیجیے۔ مرنے کے بعد اگر آپ نے دیگیں کلخانی کے لیے پکا لی تو یہ دکھاوا ہوگا، ان کو زندگی میں ان کا جائز مقام تو ہم نے دیا نہیں، مرنے کے بعد دیگیں اگر پکائیں تو وہ ہمارے کس کام کی؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، ان کی عزت کیجیے، ان کے ساتھ ٹائم گزاریے۔ ایک بات آپ کو اور بتاؤں، اکثر اس طرح ہوتا ہے، آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا، آپ کے ساتھ بھی شاید یہ بیتی ہوگی کہ خامند دفتر میں ہوتا ہے، کام کاج پہ ہوتا ہے، تو وہاں سے بیوی کو فون کرتا ہے کہ بیگم آج گھر کچھ نہ پکانا، میں آ رہا ہوں، ہم باہر چلیں گے پیزا کھانے یا کھانا کھانے، یا کم از کم میری یہ چیز پسند کی پکا لینا اور میں آؤں گا تو اکٹھے کھائیں گے۔ بیوی کے ساتھ محبت کے یہ رویے بہت اچھی چیز ہے کہ اپنی منقوہ کو عزت بھی دیں، محبت بھی دیں، لیکن اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو پہلا حق آپ کے ماں باپ کا ہے۔ کبھی کسی نے اپنے باپ کو فون کر کے یہ نہیں کہا ہوگا، اپنی ماں کو فون کر کے یہ نہیں کہا ہوگا کہ ابا جی، اماں جی، آپ آج کچھ بھی نہ کھائیے گا، بس میں دفتر سے آ رہا ہوں تو آپ کو باہر گھمانے لے کے جاؤں گا، آپ کے ساتھ باہر کچھ کھاؤں گا، یا کم از کم اتنا ہی کہ میں گھر آ کے آپ کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا۔ تو یہ جو ہم نے اپنی چلن کو تھوڑا، اپنی روش کو تھوڑا تبدیل کیا ہوا ہے، اس سے ہمارے بزرگوں کے دلوں کے اوپر جناب آریاں چلتی ہیں، وہ تڑپتے ہیں، وہ بلکتے ہیں، وہ ساری رات روتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں اور بیوی کی محبتوں میں مست رہیں، مصروف رہیں، اور ماں باپ کی جو یہ عدم توجہی ہے ہمارے لیے یہ پکڑ کا باعث نہ بن جائے۔ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام۔